kuma tɛ ka nimisa ka segin ka na kuma man lana kuma ma to n tora yan dɔgɔyali ma to n tora yan pression ma to n tora yan mais min bɛ ne ni Bingi yɛrɛ cɛ hɔrɔnya la c'est adamaden fila cɛla la a ka gɛlɛn kojugu wallahi a ka gɛlɛn min bɛ ne n'ale yɛrɛ cɛ en dehors du plateau en dehors des réseaux sociaux en dehors de tout ça o de y'a to n nana nali min no ma ta dɛ o de y'a to n ye n ka mun b'i n'a cɛ o de y'a to i nana o de y'a to n ka hɔrɔnya timɛ n'o tɛ tagali tɛ a yɛrɛ diyaɲɛ ne tɛ se ka don foyi la pression kan ni ne tun bɛ don o la don tɛmɛnen de o tun bɛ kɛ o tɛ bi ye donc furuko projet tun bɛ yen n'i y'a faamuya voilà kuma kuntagala surunya la ne nana sigi plateau kan ne kumana ni concert an nana kuma concert okumu dɔrɔn de la tiɲɛ don mais dans la vraie vie min bɛ yen nɔ on n'a pas besoin k'o yira mɔgɔw la mais an nana kuma concert annuleli de kan an nana kuma concert donc an y'an to concert kumali de la kumaw nana bɔ a kɔnɔ kumaw nana bɔ a kɔnɔ bon o ye dusu ka kumaw ye n y'o fɔ o ye erreur ye o ye fili ye n ye yafa deli o la sisan min bɛ sisan an yɛrɛ diyaɲɛ min bɛ diɲɛ mɔgɔ k'an dɛmɛ n'o ye a tɛ tɛmɛ nin kan banna c'est propre Bingi ni Bagaga ah ko bi yan dɛ n bɛ tila ka si yɛrɛ ma o problème t'a la n bɛ tila ka si ma i fana ka ɲininkaliw caman bɛ n bolo yan caman ba kɔni i ka faniw ko ten ko k'i ɲininka o de kama n ko ka na ni ji ye o de kama i ka na ni ko tora cɛri nɔ bolo su in na a ma ɲi mais i ye jisuma min kɔni n ye dɔɔni bi a banna donc an b'an profiter hali bi k'an kanubagaw fo Pal ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan o b'a yira k'a fɔ Pal ko a ka kɔrɔfɔ la ko n'i y'a ye maaw b'a fɔ k'ale nana ka na a ka carrière de sauver ko y'a ye n'a sɔrɔla ale taara de donc maaw bolo k'ale taara de nka ale ma taa Maliyɛnw nin ye cɛbakɔrɔya ye dɛ nin ye cɛbakɔrɔya de au moins a nana k'a ka responsabilité kɛ malgré que critique caman kɛra a ko kan mais a nana segin au moins ka se ka lafaamuyali kɛ u ka faniw yɔrɔ nka a ka kɔrɔfɔ la a yɛrɛ de bɔra k'a fɔ ko mariage ko a projet tun bɛ yen nka k'o bɛɛ tun ma se fɔli la mariage ko a ko tun bɛ sen na nka o bɛɛ tun ma se fɔli la nka ni ko mun kɛra k'o kɛra donc ko woro bɔra woro bɔra ka ban o b'a yira k'a fɔ Bingi ni kɛra madame Keita ye ni ma fili Palmer o tɛ wa ah voilà donc a tɛ tɛmɛ nin kan hali bi an bɛ foli lase an kanubaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka madame Jara fo nin waati in na a bɛ k'an lajɛ f'a ka salon ba kɔnɔ madame Jara Aja Sangare BBA ale bɛ salon belebeleba de b'ale bolo a bɛ mɔgɔw kunkolo dilan yen ni o ye le milliardaire ale furumuso don Papu Jara an ka foli bɛ s'a ma nin waati in na k'an ka directeur sanuman ba fila fo Yusuf Mangara fo ka taa bila Buba Jara la an ka directeur minnu bɛ yen k'u tɛ sɛgɛn wulikajɔ sababu la fɛn o fɛn bɛ taa ouverture média ko la olu de ka cɛsiri don an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka technicien warabaw fo ni o fɔlɔ ye Dunbiya fitini ani Dunbiya kɔrɔba an b'u wele ten nka dɔ in Dunbiya kɔrɔba an b'ale wele ko prince ale de bɛ affiche dagabana ninnu dilan a bɛ vidéo tɛmɛ ani ɲɛmaa ni o ye Buba Jara ye ale de b'a dɛmɛ ja ninnu tɛmɛni na an b'an ka baarakɛla bɛɛ fo Cɔrɔnɔtal a bɛ yan an b'a fo ka Mamu fo ka taa se an balimamuso minnu bɛ yan an bɛ foli lase u bɛɛ ma question bɛ taa dɔɔni an bɛ foliw kɛ dɔɔni o fur et à mesure sabula an lajɛlen don diɲɛ fantan naani fɛ an kanubaa bɛɛ bɛ k'an lajɛ an bɛ foli se bɛɛ ma yan nin waati in na an bɛ taa ɲininkali kun filanan na k'a fɔ an ka sponsors ye an b'u fo kosɛbɛ ɲininkali kun filanan bɛ ne bolo hali bi n bɛ ɲɛsin Palmer ma Pal tonton Pal ah tonton Pal ha tɔgɔtigiya ma nɔgɔn a ma nɔgɔn dɛ ni Ala y'i kɛ tɔgɔtigi ye ko bɛɛ bɛ fɔ ni Ala y'i kɛ tɔgɔtigi ye ko bɛɛ bɛ da i la i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen a yamaruyalen don e bolo k'o fɔ ko dɔw bɛ yen o yamaruyalen don i bolo i ka n'o fana fɔ i b'a dɔn n'o dɔn cogo min na ne yɛrɛ kɛlen ka nin tɔgɔ fitinin in sɔrɔ tɔgɔ batini na ne ye fitinin mun sɔrɔ n y'a dɔn k'a fɔ n ko jaja nin fɛn in ye kojugu de ye tuma dɔ la fo ne bɛ miiri est-ce que Ala t'ale ka k'u segin kɔ wa pour que ne k'a lajɛ ka bɔ nin tɔgɔ tigɛ parce que i ka ko bɛɛ bɛ gɛlɛya hali n'i y'i sen nɔ da dɔrɔn dɔw bɛ kuma dɔ fɔ a y'a sen nɔ da a bɔra yan ko dɔ tun bɛ yan nɔ sisan k'a sɔrɔ hali o tɛ kɛ mais jɔnni b'a faamuya i kanubagaw i balimaw i sinjiw minnu bɛ yen k'u bɛ miiri n'u hakili ye nka u tɛ miiri n'u dusu ye an b'o jamanadenw de wele kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn ko bɛ kɛ ni hakili de nka a tɛ kɛ ni dusu ye donc hali bi Ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma anw ka laɲini Ala ka tiɲɛ bangi wa ouverture média an bɛ segin a kan je précise anw bɛ yan artiste bɛɛ kama anw di yan k'an bɛ karisa ka côté la an bɛ karisa ka côté la dɛ nous sommes là pour tous les artistes parce que anw bolo an ye maliyɛn bɛɛ ta ye
wa an di ya nafigiyala ka maaw kungari ɲɔgɔn na an di ya fana mun b'a to ka ko juguya an bɛ ya ka ko ɲɛ de o de y'an ka laɲini ye donc hali bi ala ka ko ɲɛ min ɲɛsi Palmer ma hali bi Palmer ɲininkali mun bɛ n bolo o ye jumɛn ye o ye an y'a mɛn paraît-il ni paraît-il fɔra c'est conditionnel ce n'est pas confirmé an y'a mɛn de an y'a mɛn k'a fɔ mun ye page dɔ bɛ yen ko MJD i b'o dɔn wa u b'aw ka fɛnw kɛ u b'aw ka communication kɛ trop u tun b'aw dɛmɛ kosɛbɛ an b'a ye u b'aw ka fɛnw bila paraît-il que o page in ani ka fara an ba kan ni o ye Safi ye i bɛ Safi dɔn wa Safi kɔrɔmuso don i kɔrɔmuso don ok Safi donc je pense que Safi yɛrɛ den de bigini ni ma fili walima den de tɛ ahalaladen an b'a furu cɛ fo ni o ye mumu ye k'a wale ɲuman dɔn donc an y'a mɛn k'a fɔ ko Safi den b'i kɔrɔ k'a ni o page in den b'i kɔrɔ k'u bɛ k'i critique u bɛ ka fɛnw f'i ma mun b'i bolo ka fɔ o jaabi la bon e yɛrɛ y'o mɛn cogo min ne yɛrɛ y'a mɛn ten micro turu ka kiri da la dɔn e yɛrɛ y'o mɛn cogo min e y'o mɛn cogo min ne yɛrɛ y'a mɛn ten mais ne ma n ta bila ka sumaya e m'i ta bila ka sumaya cogo di tan ne wulila ka se n kɔrɔmuso ma f'a ka so Safi caméra tɛ yen man sara mɔgɔ la n yɛrɛ y'a dɔn n nana plateau ka ko dɔ kɛra ni fili yera a la mɔgɔ ka kuma ninnu bɛɛ ka to yen ka taa n kɔrɔmuso lasigi ne kɔrɔmuso kuma ye ne minɛ plateau kan donc o b'a yira k'a kun dusu bɔra bon a m'o yira ne na a m'o yira ne na wa a y'a fɔ ne dɔgɔnin ko o ko bɛ diɲɛ kɔnɔ ne ta foyi tɛ yen hɛrɛ kɔ foyi tɛ yen nin bɛ kɛ nin ye latigɛ ye nin ye lajarabi ye ne ko n kɔrɔmuso n nana ka na se ma ka na yafa deli fɛ o kɛra émission bannen kɔfɛ ne taara n kɔrɔmuso fɛ yen fo so ne ni Safi ka jɛ depuis bingi ko tɛ kɔrɔnin dɔgɔya bɛ ne ni Safi cɛ jeli ni jatigiya bɛ ne ni Safi cɛ donc o yɔrɔ yɛrɛ kama ani bingi ka baya min bɛ s'a ma bi Safi ye ne buramuso de donc n wulila ka s'a ma ka n ka excuse présenter a la an ye minɛ a bras ouverts ka tila k'a fɔ ne balimakɛ taa foyi t'i la foyi tɛ ne fan fɛ ka ɲɛsin ma fɛnɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile f'a don a ye Sunjata fasa dan na ko Palmer ye koba lamaga o kɛra ne ni Safi cɛ a ka so n bɛ n profiter tuguni caméra in na comme caméra de ka di bɛɛ ye sisan ka n kɔrɔmuso wele tuguni ka yafa deli a fɛ a ka dɔgɔnin to denya la ala fili tɛ ban wallahi min ye MJD mɔgɔw ta ye olu fana ye ne défend depuis bingi ko tɛ mana ɲuman o ɲuman kɛ o b'a bila ni don min na moi-même je suis conscient que fili ye n sɔrɔ n'olu y'o fili kuma fɔ o tɛ foyi kɛ ne na parce que ne yɛrɛ sɔnna n ka fili ma n'u tilala k'o fɔ u ye ɲuman baden fɔ ne ma ka tɛmɛ u ye ɲuman baden f'i ma ka tɛmɛ u m'an dɛmɛ ko parce que ni bingi bɛ jɛ la parce que u bɛ ne défend depuis bingi ko tɛ wa tiɲɛ kan u m'an défend ko n bɛ nkalon kan dɛ n'i ye ko min kɛ don min na n'o fana ma bɛn n'u bɔra k'o fɔ ne ma je prends part de cette épreuve ko erreur corriger ka bɔ n yɛrɛ la ko erreur corriger ka bɔ i yɛrɛ la ka bɔ n yɛrɛ la donc ka yafa deli MJD fana fɛ ni ka sɔrɔ ni événement ye olu yɛrɛ touché n bɛ yafa ɲini u fana fɛ fili de ye ne sɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan parce que i dɛmɛbaw don u y'i dɛmɛ nka i y'a fɔ ko peut-être kuma y'i dun ou bien ko dɔ y'i sɔrɔ i kun ka laɲini tɛ mun ye kuma la fili tɛ ban i ka laɲini kun tɛ mun ye i y'o de kɔni donc o b'a yira k'a fɔ donc aw yɛrɛ bɔlen yan nɔ a don tarata tɛmɛnen aw y'a ɲɛsin Safi f'i ma i taara yafa deli a fɛ i n'a sigira a kuma na o tɛ hali bi ala ka seliji bɔ a ko kan vraiment o de ka d'an ye hali bi Thierno sani ka tɛmɛ n bɛ fɛ ka dɔɔni fitinin fara nin yɔrɔnin kan n bɛ fɛ ka fitinin fara in kan awɔ parce que ni Safi tɔgɔ fɔra yɔrɔ min na ka MJD tɔgɔ fɔ n'a panna ne kunna a bɛ komi n ma n yɛrɛ dɔn kɔ MJD nin yɔrɔ in na ko ni bi ɲini ko halisa ne bɛ yafa deli u fɛ parce que sani jama bɛ caya ne ye MJD de kunun ma to mɔgɔ min kɔnɔ kura kɛ kun t'i ye Thierno ne wolo ni bi cɛ i bɛ fɛn bɛɛ fɔ ne tɔgɔ ni jamu na fo bingi ye ɲumandɔnbali awɔ ne tɛ ɲumandɔnbali Allahu Akbar MJD mɔgɔw y'a yira qu'elles sont honnêtes parce que
o y'i défend cogo cogo i diyar'u ye cogo cogo la n'i ye erreur kɛ u bɛ tila k'i corriger devant tout le monde donc o mɔgɔ sugu ka di ne ye trop parce que u bɛ baara kɛ tiɲɛ kan ala ni MGD ye ne défend ne yɛrɛ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di i tɛ mɔgɔ minnu dɔn i t'u sugu dɔn i ka problème o problème mana wuli u b'u cɛsiri ne yɛrɛ t'a f'u ma ko MGD ne b'a f'u ma de ko mais Mamoun ne b'a f'u ma de ko mais Mamoun tellement que u ye n dɛmɛ ka se degré min ma sani bi ka se kunun de tɛmɛna n tɛ nin fɔ k'u ka n défend dɛ mais mɔgɔ dama damani bɛ yen cɛri nɔ n'olu banna ne la n bɛ ku fɛ ni MGD ko k'u tɛ ne fɛ ne bɛ ku fɛ n tɛ baw la ani lahara jɔdon cɛ. D'accord. Oh mais ini Safi ta dun. Safi. Baasi foyi ti ni Safi cɛ kɔni. Depuis ala ka. San y'a mɛn ko a kuru kun bonya na. Ni baasi donna ne ni Safi cɛ Safi bɛ ne nɛni a bɛ ne kɔrɔfɔ a bɛ se ka ne bugɔ o baasi bɛ bɔ so kɔnɔ ka taa min. Safi tellement que Safi ka di ne ye kanu ni diya n ye ne ma Safi wele ko Safi ne ko a ma de n ko mama Safi ne ba o de bɛ ne ni Safi ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que Safi ye ba ya place ta ɲɛ a ye fa ya place ta ɲɛ ka kɔrɔya place ta ɲɛ a kɛra jigi ɲuman ye biɲɛni ye donc mɔgɔ mɔgɔ n'a ɲɛn'i ma n'i m'a dɔn o tigi i na kɛ sugu wɛrɛ ye wallahi na ko ye mɔgɔ tɛ se ala de la Thierno tiɲɛ don mɔgɔ tɛ se ala la mɔgɔ tɛ se ala la wallahi ne biɲɛni b'a dɔn ala ka sebaya tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛ tɛ fɛn na min bɛna n fili Safi ma quoi Safi elle est ma mère elle restera foyi t'o bali n'ala ka sebaya yɛrɛ tɛ a tɛ tɛmɛ o kan Jama Noir an b'i fo kosɛbɛ k'i wala i tɛgɛrɛ fɔ nin na vraiment merci Jama Noir kɔrɔfɔ ɲɛna donc maliyɛnw a ye dɔ fara partageli kan an bɛna se ɲininkali sanumanw ma a sanumanbaw ala ɲininkali dumanw bɛ yan sa ne yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn minnu sɛbɛnne la ni maaw taara ka bɔ yan bi dɔrɔn c'est à dire a bɛ k'u la quoi ɲininkali dɔw bɛ yan bi maliyɛnw ninnu ɲininkali kɔfɛ dɔrɔn o ye baara bɛɛ de bannen ye quoi tiɲɛ yɛrɛ la ala ka barika don kanu na nin waati in na hali bi k'a jira k'a fɔ an bɛ an baw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn yan fɔlɔ-fɔlɔ k'an baw fo an b'an ba bɛɛ fo an yɛrɛ baw bɛ yen nin waati in na an bɛ madame Mangara Saran Jara an ka foli bɛ s'a ma kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn ka tanti Laliya Tamadu an b'a fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn an ba don a bɛ k'an lajɛ nin waati in na ka Tamadulaka bɛɛ fo ka Jaralaka bɛɛ fo tanti Ada Berté an kanuba ba don an b'a fo kosɛbɛ wallahi tanti Ada Berté ala k'i mɛn an kɔrɔ nin waati in na hali bi an b'an kɔrɔmuso fo Nabu Jalo an b'a fo nin waati in na a bɛ k'an lajɛ donc an da bɛna se ɲininkali bakurubaw ma ka ɲini jamanadenw fɛ a ka dɔ fara partageli kan aw y'a partager d'accord donc an bɛ taa ɲɛ mɛ ɲɛsi hali bi jɔnni yɛrɛ ma tuguni Palmer ma tile la fɔlɔ quoi parce que n'an tilala an bɛna tila ka na bigiri na ɲininkali dɔw bɛ yen n bɛna tila k'olu kalabuser dɔɔni quoi i labɛnnen don wa cɛ n ye kalabuser fɔ i ɲɛ kɔrɔ non n t'a kalabuser bi sa mais en réalité n bɛ fɛ ka mun dɔn nin y'a tile damadɔ ye an ye fɛn dɔ ye réseaux sociaux kan anw b'a wele todunkan na ko bɔlɔlɔ o ye jumɛn ye Palmer an ye a bɔra ka page mun fɔ sisan k'a tɔgɔ a page tɔgɔ ta Thierno e b'u dɔn ka tɛmɛ bɛɛ a bɛ k'i ɲininka de kɛ a page tɔgɔ ta Bigiri e b'u dɔn ka tɛmɛ bɛɛ e ka ne hakili jigin a tɔgɔ la sa MGD donc u tɔgɔ d'o ye wa d'accord donc MGD an y'a ye u ka page kan u bɔra ka mugutiginin dɔ i n'o photo bila nka mugutiginin Palmer u kɛn bɛ k'a ɲɛda kɔni datugu an kɔni ma ɲɛda in ye nka e yɛrɛ jɔcogo a kɛrɛfɛ mugutiginin fana jɔcogo a kabako don nka Bigiri kana dimi parce que i bɛna commentaire dɔ Bigiri i kana na kuma donc an kɔni y'aw jɔcogo ye cogo min na kabako don nka u ye kuma mun fɔ an mago b'o de la u ko mugutiginin k'a bi Faransi k'i ka maa don i y'a faamu n'a fɔra maa a bɛ faamuya bamanankan don quoi k'i ka maa don k'i kanuba don o ma dan o ma dɛ u k'o fana ko a kɔnɔma don u y'o fara fɔ n'i ma fili donc k'a kɔnɔma don jɔn ta la ko e den anw y'a mɛn dɛ donc mɔgɔw kɔni mago bɛ nin jaabi la parce que kuma in yɛrɛ i m'a ye yanni n ka fɔ a gɛlɛyara n da kɔnɔ wa donc n bɛ fɛ k'o dɔn c'est à dire que o tuma maa wɛrɛ bɛ yen mun de bɛ Bigini ya ou bien dɔ fana bɛna den sɔrɔ yen tugun wa Palmer i kɛlɛkɛ cogo ma o la dɛ tugun micro gɛrɛ i da la dɔɔni kuma ye cogo min
ne yɛrɛ informera ne tun tɛ kɔnɔko foyi kalama. Ah, e yɛrɛ informera e tun t'a foyi kalama. Mais ne bɔra a kalama cogo di a fɔlen ye ko ne ni Bingini ka woro tilala de kɔnɔko kuma fɔra ne yɛrɛ ye. Cogo di ta? Mais i kan pɛrɛnni de sigi nin kan dɛ. E ka ne sigi ni nin yɔrɔnin Bingini kan. ka woro tila ko kuma bɔlen kuma min na de kɔnɔko kuma fɔra ne yɛrɛ ye. E tun t'a kalama. Donc ne b'a dɔn nin furu in fɛnɛ kɔnɔ ne sigilen don donc e ni Bingini ka ko confirmé a confirmé sa ko Bingini kɛra i furumuso ye k'a kɛra furucɛ donc o de la u sera ka na ni nin diya in ye ten ko ni npogotiginin ko den bɛna bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ sɔɔni nka e tun t'a kalama. mais ne b'a dɔn nin furu in kɔnɔna na fɛn caman bɛ se ka fɔ fɛn caman bɛ se ka bɔ fɛn caman bɛ se ka yira gan ne sigilen don n'o bɛɛ ye quoi. Fɛn caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ e sigilen bɛ n'o ye donc e bolo juguya b'a ko la kosɛbɛ. Ne kɔni sigilen don n'o ye. Sisan a to n ka tila n ka kuma la. Ok, tɛmɛ n'a ye. Foyi tɛ ne ka passé la Bingini tɛ min dɔn. Foyi tɛ ka passé la Bingini tɛ mun dɔn. Parce que le mariage est sacré n'aw bɛ don mariage contexte kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ yira ɲɔgɔn na. Donc Bingini bɛ ka fɛnw bɛɛ dɔn ka ban. Passé bɛɛ dɔn. Ne yɛrɛ b'a ka passé bɛɛ dɔn. Donc l'essentiel o ye furu min dontɔ filɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ cɛlala y'an ni ɲɔgɔn cɛ. Ni min kan ka ɲɛnabɔ yɔrɔ min o bɛ ɲɛnabɔ yen. Donc o b'a yira kɔnɔma ko in tɛ tiɲɛ ko dilannen don. Tiɲɛ tɛ. Ok, maintenant Bingini mais ɲɛsin Bingini ma Bingini n bɛ bolo ka fara o yɔrɔnin kan c'est à dire que e fɛla ye mun ye o la c'est à dire que bamanankan ka nɔgɔn kuma dɔ la ko i fɛla ye mun ye nin na parce que Palmer kumana Palmer ko woro bɔra n b'a dɔn jamanadenw bɛ nisɔndiya mɛn o de y'an ka laɲini parce que ni ko tora tan cogo la da yɛrɛ dun man d'a la nka n'a fɔra ko woro bɔra ka ban c'est que c'est confirmé donc maintenant n'a dun fɔra ko muso wɛrɛ tɔgɔ taara ye ko dɔ la ta a bɛna o ka ko déranger. Tari Palmer ye jaabi mun fɔ i fɛla ye mun ye o la. Ok, Thierno, dans la vie tout est possible. Adamaden n'i ma sa dɔrɔn i t'i tana fɔ Ala ye. Ala mana kiiri ko min na ɲɛnamaya kɔnɔ o de bɛ kɛ. O ye tiɲɛ ye. N tɛ se k'a fɔ ko il est parfait. N tɛ se k'o fɔ. Mais ko bɛɛ bɛ da kan na. Si c'est vrai, Thierno, min fɔra ni tiɲɛ don. Palmer m'a pris avec mes 2 enfants. Palmer ye minɛ ni den fila de. A ye n ta ni den fila. Ni den fila ye. Donc si c'est vrai ni den ko in ye tiɲɛ ye mun na ne bɛ ba Palmer n'a den na. Palmer den ye ne de ta ye ni tiɲɛ don. Donc o b'a yira n'a sɔrɔla ni tiɲɛ don. Ni tiɲɛ don ne Bingini b'a fɔ par ma voix ne ta de ye den ye parce que Palmer ye ne furu ni den fila ye. Donc ne tɛ se ka ba Palmer n'a den na. Tiɲɛ yɛrɛ la papa non kɛnɛ wusura papa sagaw ye juru tigɛ ani misiw c'est pas possible Allahu akbar misiw ye juru tigɛ baw ye juru tigɛ subhanallah nin ye kuma ba ye dɛ donc hali n'a sɔrɔla tiɲɛ don a tɛ fosi k'e la ale t'a dɔn fiɲɛ wulila. Palmer nana ne furu ni den fila ye Palmer miirila ko den fila bɛ ne bolo a lajɛ il est jeune a ma deli ka furu kɛ a muso fɔlɔ de bɛna kɛ nin. Jeune est très beau. Voilà ka tila ka n furu ni den fila ye a ma ko kuma lamɛn a ma foyi lamɛn n b'a fɛ n'a den fila bɛɛ ye. Palmer ka kuma dɔ de bɛ to ka répéter ni Bingini yɛrɛ kunkolo kɔnɔ min na ni hali ni épreuve in kɛra n y'a ko kuma in de ta ka bila ɲɛfɛ. Cogo di ta? O de ye ne Bingini yɛrɛ dusu da maliyɛnw tɛ min kalama n bɛ n'o f'u ɲɛna. O y'o jumɛn ye o k'o fɔ tan. Palmer Bingi i ka di n ye a y'a fɔ cogo min na n bɛ k'i ye fa ye n bɛ k'i ye ba ye n bɛ k'i ye den ye n bɛ k'i ye kɔrɔ ye n bɛ k'i ye dɔgɔ ye n bɛ k'i ye jigiɲuman ye Bingi n bɛ fɛ k'i denw jigitigiya. Ko daminɛ a y'o de fɔ. Don o don Palmer b'o de fɔ ne bɛ fɛ k'i denw jigitigiya ne denw mana Palmer ye i b'a fɔ k'u ka fini bila. Ala n'a ka di denw ye denw ka d'a ye donc mɔgɔ mɔgɔ ko karisa i ka di n ye n bɛ fɛ k'i denw jigitigiya n'o o ye ko kɛ i bɛ ɲuman ta
ka ni juguman peser donc kana fili ɲuman ma quoi wallahi ah tiɲɛ yɛrɛ la i ye maa ladiri ye i bɛ fo Palmer i ye nin mɛn dɛ nin nisɔndiya jumɛn s'i ma a jiginna fɔ n kɛrɛ kɔnɔ a jiginna f'i kɛrɛ kɔnɔ o kɛra ka jigin a kɔnɔ o man ɲi dɛ yarɔ kɛrɛ ye danger ka jigin a kɔnɔ a tɛ tɛmɛ de kan i ye nin mɛn dɛ donc nin b'a jira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don donc hali n'a sɔrɔla tiɲɛ don d'accord hali ni dɔ wɛrɛ bɛ yen n'o fana bɛ fɛ k'a ta déclarer ko ne ko ko n bɛ yan n b'a bɛɛ ladon hali ni dɔ wɛrɛ bɛ yen ko fara ka na n'o fana bɛ fɛ k'a ta déclarer k'a kana déclarer joona k'a tigi kana déclarer k'o tigi fana ka na déclarer bɛɛ kana déclarer parce que aw bolo c'est pour tout faire que ka se k'aw ka couple détruit problème t'a la aw bolo o de don quoi a kɛra o ye sa o a ma k'o ye sa o ne de kɔni fana y'a fɔ ni dɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ fɛ ka déclarer k'o tigi fana ka na femme de monogamie denba ɲuman denw bɛɛ lajɛlen ba Allahu akbar a bila a ma ye denw bɛɛ lajɛlen ba maliyɛnw a ye nin ye dɛ ne yɛrɛ da filɛ k'a fɔ ko Palmer sa o n bɛna fɔ maliyɛnw n da filɛ ko Palmer maliyɛnw ni waati n'a yɛrɛ bɔra ka ko ye donc a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ Palmer ka nin kuma kɔni ne kɔni y'a faamuya cogo min Palmer bɛ fɛ k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la nka n'i y'a ta k'a lajɛ ko juguya kumaw de don walasa ka cogo bɛɛ kɛ ka se k'ale ka Palmer ni Bigini ka kanu tiɲɛ ne ka faamuyali la dɛ nka n'u jagoya u k'o yɔrɔ jaabi o ye ne ka faamuyali ye mun fana ye Bigini ta ye Bigini y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla tiɲɛ don k'a tɛ foyi k'ale la woro bɔra ka ban k'ale ko ma ban ka ban k'o banna o n'a sɔrɔ tiɲɛ don o kelen don an bɛɛ fan fɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ don o kelen don aw bɛɛ fan fɛ fɛn fɛn kan ka kɛ o bɛ kɛ gonga non nin ɲɛna a tɛ tɛmɛ nin kan maliyɛnw a ye dɔ fara partageli kan Bigini bɛna ɲɛsin de ma sisan ɲininkali 4 bɛ yan 4 bɛ 4 est ce que an di 5nan fara kan ɲininkali 4 bɛ n bolo yan n y'olu ɲininkaliw fana sugandi kama spécialement c'est à dire que bisu in na n'an ma mun fɔ an tɛ n'o ɲɔgɔn wɛrɛ fɔ quoi parce que an kana ɲinɛ k'a fɔ dɔgɔkun jan tɛmɛnen maaw kasira maaw dimina ne yɛrɛ y'a ye vraiment Ange tun tɛ fɛ a ka kɛ ten bon Palmer yɛrɛ y'a fɔ k'a fana tun tɛ fɛ a ka kɛ ten a yɛrɛ bɔra ka excuse présenter a fa n'a ba la maliyɛn bɛɛ la et puis ko yɛrɛ kɔfɛ hali jɛmukan kɔfɛ an ye fɛn caman ne yɛrɛ ni Palmer gɛrɛla ɲɔgɔn na n y'a ɲininka fɛn caman na a y'a jira k'a fɔ vraiment kɔrɔkɛ fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ réseau kan ko caman tun bɛ nin ko in kɔrɔ yanni an ka yɛlɛ plateau kan pression caman tun bɛ yen ko baden tun bɛ yen c'est à dire que ko dɔw bɛ se ka fɔ nka ko dɔw tɛ se ka fɔ donc kɔrɔkɛ i ye mun mɛn i y'o de mɛn sinon ko baden bɛ c'est à dire an tɛ se ka bɛɛ fɔ nka fɛn kelen kɔni bɛ yen i bɛ da o la ka tigɛ o la Bigini ka di n ye i m'a fɔ tan micro turu ka gɛrɛ i k'a fɔ i ye parce que mɔgɔ kana fɔ ko ye ne ka kuma dilannen o fɔra cɔrɔnɔ yari y'a fɔ tan dɛ o kɛra jɛmukan bannen kɔfɛ mais ne ye n ta to n kɔnɔ n k'a ka ɲi n'i yɛrɛ nana i ka segin ɲɔgɔn wɛrɛ kan nka an bɛ jɛ k'a di Ala ma an bɛ jɛ k'a di Ala ma ne bɛ jama in faamu ko cɔrɔnɔ e bɛ jama faamu parce que mɔgɔ dɔw ka ko bɛ kɛ mɔgɔ t'a la lajɛ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ kuma kosɛbɛ ko in tiɲɛni de kun man di mɔgɔw ye donc an b'u faamu ne kɔni personnellement ne b'u faamu Allahu akbar ne bɛ bɛɛ faamu a banna wa fɛn fɛn mana fɔ ne ma nin ko in na n b'a la piyan d'accord a banna o faamuyara donc ni furu bɔra la hali bi Ala k'a kɛ furu tututu ye woroko mun bɔra la Ala ka mariage don jira na an da bɛna tila ka se o ma ni mun b'aw bolo ka fara o kan donc je pense que c'est l'essentiel parce que an ka jamana ye silamɛ jamana ye donc n'a yira k'a fɔ aw tɔgɔtigi ba fila ko nana daminɛ tan a nana laban worokilaw ni ko la donc o ye hɛrɛ ye donc Bigini mɛ ɲɛsin ma i ka fanu ko i ka fanu i kanubaw parce que nazarakan de ye fani ye nka todunkan anw b'a fɔ n ko i kanubaw u ko di ko Palmer bɛ ka profiter de e la n t'a dɔn n'i y'a faamuya profiteli kɔrɔ a bɛ ka n'a kolokolo i la quoi k'a kolokolo i la a bɛ ka kolokolo walasa a bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka mandiya sɔrɔ a bɛ se ka yanga sɔrɔ e mun f'o yɔrɔ la ok Thierno o diyara n ye trop ne Bigini filɛ caractère dɔ bɛ ne na adamaden hali n'i ye muru ta ka ɲɛsin ne ma wallahi billahi n kalla masala a ka bɔ n ka kalli ma i jogo ye min ye ne Bigini b'a f'i ye i jogo tɛ min ye n t'o nɔrɔ i la parce que k'i ye muru de ta ka ɲɛsin ne ma
ne ni Palmer ka ɲɔgɔn dɔn ani bi cɛ Thierno don kelen tile kelen ne Biɲini ma deli k'an sigi ka kasi ɲɛji la ko Palmer ye nin de kɛ na bi a ye n tɔɔrɔ non hakili t'a la a ma deli ka kɛ yɛrɛ quoi mɔgɔninfin tɛ kɛ ko erreur t'i sɔrɔ n y'o de fɔ n ko ni ko bɛ bɔgɔ la i tɛ sa n'a ma kɛ o ye tiɲɛ Ala de y'ala tigɛ Palmer sani ni Bingi ka furu ni épreuve in bɛna a kɛra o de kama n y'o de fɔ n ko ni mɔgɔ ye juguman kɛ a ka ɲuman i ka n'o lafili i bɛ ɲuman ta ka juguman ta i b'a peser hali sini lahara kiri bɛ kɛ ten i ka ɲuman bɛ ta i ka juguman bɛ ta ni min giriyara ni min ni mun giriyana voilà Palmer il est loin d'être profiteur cogo jumɛn ta ni n ko il est loin d'être profiteur i b'i profiter ni fɛn fɛn ye ɲanamaya kɔnɔ Ala y'a bɛɛ di Palmer ma ni profiteli kun ye jolimandiya de Thierno dɔnkilida yɛrɛ ka ta ka bɔ yen Ala yɛrɛ de ye Dawula joli di Palmer ma dɔnkilida ka bɔ yen Dawula joli b'a la de Dawula joli b'a la k'i ka ti la yan'a ka se non a ma foyi kɛ an bɛ ka kuma réalité de ok an ka tɛmɛ n'a ye Dawula joli b'a la Dawula joli b'a la Dawula joli b'a la c'est-à-dire n'i y'a ye dɔrɔn i kunkolo bɛ kele kun hali ni dɔnkilida o ye tiɲɛ dɔnkilida ka bɔ yen ni profiteli kun ye voyager je m'excuse de terme Palmer ye voyage kɛ depuis a ka dɔgɔ a bɛ avion kɔnɔ ne yɛrɛ b'o dɔn kalama dugulenw b'o dɔn quoi ne b'o dɔn ko ne yɛrɛ ye Seguka ye an bɛɛ ye Seguka ye n b'u ka du yɔrɔ dɔn voilà a b'a ja et puis étage de b'a bolo climatiseur b'a kɔnɔ voilà film sumalen b'a to ka su olu cɛ ni profiteli kun ye concert ye Palmer bɛ taa Nuit du Mali la Bercy don min na a tɛ Biɲini dɔn Biɲini t'a dɔn donc Palmer i taara o la quoi si d'accord ne t'a dɔn Ala ni tiɲɛ na mɔgɔ ni Ala de bɛ kuma Palmer de ta bɛ ne na o yɔrɔ la ne ta t'a la parce que a ma profiter n'a ni foyi a ma profiter n'a ka n ka wari minɛ a ma profiter n'a ka foyi kɛ ni Ala y'a da ɲanamaya kɔnɔ n bɛ profiter o yɔrɔ la n yɛrɛ ye commentaire dɔw ye ko Palmer ye ne ni n ka manager fara a ye ni n ka fɔlikɛlaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne ka manager bɛ yɔrɔ min na kulo bɛ ne na Palmer ni ne ka manager bonya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ Ala de b'a dɔn équipe tɛ yen mɔgɔ tɛ ne ka équipe kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ ko Palmer ka dɔgɔyama de la ka se ma ni bonya tɛ a ka dɔgɔyama ma se i ma manager ye fila de ye Palmer ka manager bɛ yen ne ka manager bɛ yen n'an bɛ taa concert la bɛɛ ka cachet bɛ discuter Palmer ka cachet ni ne ka cachet tɛ kelen a ka manager b'a ta discuter ne ka manager bɛ n ta discuter an bɛ taa concert la concert mana ban ne ni musiciens de bɛ taa Palmer b'a ka cachet kɛ ka ne ka musiciens sara ka ne ka cachet to n bolo a b'a ka cachet kɛ ka n ka musiciens sara ka ne ka cachet to n bolo donc buna hadamaden tɛ kɛ ko t'i sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'Ala kirila min na o de bɛ kɛ wa Palmer bɛ sɔn nin ma ne yɛrɛ bɛ sɔn a ma ni ko kɛra ni mɔgɔw diminen don u kan k'u ka dimi manifester cogo min na u b'a manifester ten de ani tiɲɛ don ça fait deux non a tɛ tɛmɛ nin kan tiɲɛ yɛrɛ la Pal dɔ b'i bolo ka fara nin kɔrɔfɔ in kan ayi princesse y'a bɛɛ fɔ ka ban jɔnni y'a bɛɛ fɔ i y'a mɛn o ayi ne ma nin fɛ sa cɛ ayi mais e ma Biɲini fɔ i ye kuma dɔ de fɔ o ye jumɛn ye n ko la reine Kate y'a bɛɛ fɔ ka ban la reine Kate donc désormais i yɛrɛ bɛna to ka sɛbɛn madame Kate Biɲini Bakaga n'a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ne b'a ni fɛn cɛ a fɔ ko ye normal le an si tɛ fɛn ni fɛn cɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa de a banna an bɛ ɲɔgɔn dafa de ne ye 5 ani ale ye 5 ani e 5 ani ale ye 5 ani an bɛ ɲɔgɔn dafa de tiɲɛ don a tɛ tɛmɛ nin kan maliyɛnw bi fana ye don dɔ ye sini ye a lakalen an b'an profiter ka an ka maison de la presse président an b'a fɔ yan Banjugu Dante an ka foli bɛ s'a ma yan kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn ani kunnafonidila ŋana fɛn bɛ maison de la presse la an b'u bɛɛ fo minnu bɛ bɔlɔlɔ kan an ka foli bɛ se o kunnafonidila ŋanaw ye fo ka taa se activistes ma minnu bɛ radio la an bɛ kunnafonidila ŋana bɛɛ fo radio so la
ala ka alibi dɔ fara kow kan ala ka garisigaw foni minnu bɛ télévision na an ka Mali télévision ba ORTM1 fo ka taa bila D la ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen ni o ye Eriki ye an b'a fo k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn yan ka foli lase kunnafonidilaw bɛɛ ma nin waati in na an bɛna don babu tɔ kɔnɔ kow bɛ yen maliyɛnw a kana taa dɛ ko duman dɔ de bɛ hali bi ɲininkali duman dɔ o ɲininkali in ka di n'a bɛɛ ye tuguni parce que tant que n'an bɛ taa dɔ de bɛ fara ja kan ne ko cɛrno na tɛ ban ayi a tɛ ban koyi bigini ka ban a tɛ ban bi parce que bi kɔni bi y'a fɔ don ye donc je pense que an ye fɛn caman faamuya an y'a dɔn ka fɔ tɛmɛnen ko dɔw kun kɛra mais a ka laɲini kun dɔw ye an y'a faamuya k'a fɔ tɛmɛnen in na kuma caman kun bɛ yen mun ma se ka fɔ nka j'ai compris que jaja ni projet in kun b'aw bolo depuis très longtemps yani émission tɛmɛnen yɛrɛ ka kɛ c'est ce que j'ai compris tout o tɛ a Palmer voilà donc a tɛ tɛmɛ o kan donc hali bi n bɛ ɲɛsin ma nin waati in na Bigini dɔw fana b'a fɔ ko a bɛ uniforme minnu tigɛ parce que an bɛ to k'o ye a bɛ bazin dagabanaw don bazin riche e bɛ dɔ don ale bɛ dɔ don n'a taara Côte d'Ivoire an b'a ye a bɛ ivoirien ka laadala fini gɛlɛn ninnu do ta a bafulaw yɛrɛ bɛ kɛ Palmer yɛrɛ kunkolo la a nisɔn ka di a b'i kɔ jama bɔ k'aw kunbɛn an bɛ ɲɔgɔn kɔ an b'a kɔ non a bɛ ɲɔgɔn kɔ kɛ kuma n'a fɔ cogo de sa a y'a faamuya donc a bɛ ɲɔgɔn kɔ donc nin waati in na caman y'o fɔ ko uniforme fo ka taa bila mobiliw la ko Palmer yɛrɛ ye mobile dɔ sɔrɔ a bɛɛ sababu bɔra e la wa ko hali a ka Faransi tagaw yɛrɛ a bɛ taa Faransi k'a bɛɛ sababu ye e de ko Palmer yɛrɛ ka hɛrɛw yɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ Bigini ko n'i ye nin yɔrɔ b'a la k'a tɔ b'a de kɛrɛfɛ a ka Faransi ta a ye mobile kura mun sɔrɔ ani fini dagabana minnu bɛ don bazin riche ninnu a bɛ to k'a parfumer i bɛ bazin ninnu daga bila wusulan daga kunna a kasaw bɛ bɔ a bɛ don maaw cɛla a nisɔn ka di ko bɛɛ ye e Bigini anw bɛ fɛ i ka tiɲɛ fɔ an ye bi i kanubaw tulo b'i la kana munumunu kuma kunna fiyewu ko parce que ko Palmer bɛ yan kuma. ok cɛrno love papa y'a fɔ cogo min na e jɔnni papa ah tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛ yan bi love papa la ilaha illallah yɛrɛ la su in na ka di an ka taa love papa a y'a fɔ cogo min na ko 50-50 ne 50 ale 50 an bɛ ɲɔgɔn dafa de finiko la n b'a daminɛ ni ale yɛrɛ terikɛ a sigilen don France wɛrɛwɛrɛ bazin Ibrahim Jakite wɛrɛwɛrɛ bazin wɛrɛwɛrɛ bazin a décidé champion i ni Bingi ka événement bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ la n b'aw habillé événement ne b'aw habillé aw ka taa kɛ donc événement wɛrɛwɛrɛ bazin bɛ fini d'a ma k'an ka to événement kɛ awɔ ne yɛrɛ ka maman bɛ Rose Style Rose Tarawele Rose Style ale fana b'o ɲɔgɔn cadeau de kɛ événement a y'a don aw ka taa kɛ Sisi Style bɛ o ye ne belle sœur ye Madame Baraga ale fana b'o cadeau ɲɔgɔn kɛ a ye finiw don aw ka to ka taa événement kɛ Banu bɛ yen nɔ Banu création Banu n'a tulo bɛ na ni heure in na Banu fana bɛ cadeau kɛ a ye taa aw ka taa aw ka événement kɛ ni a ye Zara Style bɛ o ye n yɛrɛ den awɔ o fana bɛ cadeau kɛ a ye taa aw ka taa aw ka événement kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman bon mobili ko yɔrɔ la an taara Abidjan aw taalen Abidjan i to ka gɛrɛ micro la i ka nin yɔrɔ in fɔ kosɛbɛ an taalen Abidjan Lamiyara de mobili promesse ta Palmer Lamiyara le roi du bassin b'a dɔn Lamiyara de y'a kɛ o Lamiyara fama dan ye kabini Ala k'an dan ne ma deli ka Lamiyara ye n t'a dɔn quoi Palmer de ye ne ta Bingi ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ Abidjan an ka taa fo donc an taara Lam fɛ yen ka taa Lamiyara fo Palmer ye carte d'a ma ne kɔrɔkɛ n bɛ fɛ i ka na an ka événement assister Lamiyara nana an ka concert la ka wariba di ne yɛrɛ ma Palmer sababu de don o Lamiyara de ye mobili layidu ta Palmer ye donc Palmer yɛrɛ ka sababu de y'a ka mobili a yɛrɛ de sababu don a yɛrɛ sababu de don parce que ale de kɔrɔkɛ ye Lamiyara ye ne t'a dɔn donc e ka foyi t'o la ni n ye Lamiyara fɛ yen mɔgɔw y'o kuma min fɔ c'est à dire que m'o yɔrɔnin sɔrɔ o tɛ yan kuma ka gɛlɛn dɛ hali Bigini b'a kɔlɔsi hali o jaabi ninnu bɛɛ la sisan non ko cayara o mais Faransi ta don e de kɛra sababu ye ka lataa Faransi yan o kɔni hali mɔgɔ min tɛ misi min yɔrɔ la i b'a dɔn ko fɛn tɛ yen Cɛrno mɔgɔ bɛ a fɔ papier tigi ma ko ne kɛra sababu ye ni mɔgɔ min siɲɛ fɔlɔ don ka taa Faransi papier de b'ale bolo ne bɛ kɛ sababu ye ka taa n'ale cogo yɔrɔ n'ale kɔni ma ne dɛmɛ ne ka taa ne t'ale dɛmɛ a ka taa non papier bɛ Palmer bolo papier jumɛn ta Palmer ye papier tigi sigilen de kɔrɔ tan Palmer t'o yɔrɔ fɔ jumɛn b'i bolo nationalité française o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ
Ah. Non. Papier tigi de don. Donc n'ale ma ne dɛmɛ ka taa ni ne. Ne t'a dɛmɛ ka taa n'a ye. Mɔgɔ t'a fɔ ko papier tigi ma ko i taara n'o ye France. Mɔgɔ t'o fɔ. Voilà. Cɔrɔnɔ mɔgɔ koliji bɛɛ t'a yɛrɛ sɔrɔ. Ne yɛrɛ t'a dɔn e ni question in la nati kungo kunna. Ayi mɔgɔ ka ko tɛ yan. Ni mɔgɔ ye mun ɲininkali an b'o bɛɛ de fɔ koyi. N'an sera ka fɛn fɔ bi an b'a fɔ. Parce que bi y'a fɔ don in ka kunpan bɔ mɔgɔ la. A banna ten sa a ka ɲi ten. D'accord. Donc nin waati in na Bigini ɲininkali tɔ tora kelen ye mais nka n b'o tɛnku Palmer la. O la n bɛ sɔrɔ ka fɛn wɛrɛ tɛnku a la. A tɔ man jan tugun koyi. N b'a dɔn dusukun bɛ ka panpan nin waati in na. Nka dɔw ka jisuma min n'o ma k'a fura ye ka double sɛbɛnni min n'o yɛrɛ ma k'a fura ye thé Sahel infusion bɛ yen ko min o bɛ dɔ bɔ k'o la donc an bɛ hali bi an kanubagaw fo ka ca an bɛ bɛɛ fo États-Unis Faransi minnu sigi bɛ Asie minnu bɛ Afrique ka taa Congo fo Côte d'Ivoire an bɛ foli lase jamanaden bɛɛ ma k'u waleɲuman dɔn an b'an yɛrɛ ka parrain fo Mamadou Camara fo Côte d'Ivoire a n'a furumuso ɲuman fo ka taa bila Lam yɛrɛ an bɛ foli lase a yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati in na an bɛ Amerikikaw fo kosɛbɛ u bɛɛ kelen kelenna waleɲuman dɔn Masan Jakite an bɛ foli bila a ma fo ka taa se nin waati in na an bɛ an kanubagabaw fo Mini Lova an bɛ foli lase nin waati in na hali bi Cɔrɔnɔ Sedi Jum an b'a fo karamɔgɔba don donc nin waati in na ka yira aw la k'a fɔ an bɛna se hali bi ɲininkali wɛrɛ ma n'an tilal'o la kuma dɔ bɛ ne bolo o kuma in ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan nka Palmer mɔgɔw ye fɛn dɔ fana fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ne yɛrɛ y'o jateminɛ parce que o kuma ninnu n'a fɔra olu ɲɛɲinini ka nɔgɔn parce que ni kuma dɔw fɔra i b'a dɔn anw tɛ da mɔgɔw ka kuma bɛɛ la kuma dɔw bɛ yen ni ma da la ne b'a fɔ n ko an y'a mɛn n b'a bila conditionnel la walima a bɔlen b'a fɛ mais ni n yɛrɛ ye kuma mun ye a confirmation bɛ n bolo n bɛ to ka n di lala ko caya o la nka mɔgɔw ye kuma dɔ jateminɛ k'a fɔ an kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ la i t'a dab'a kama par exemple concert la ko Bigini bɛ girin i kan Bigini de bɛ girin e kan sisan o y'a sɔrɔ n'aw bɛ fɔli dumanw na sa a bɛ dɔnkili duman dun a bɛ dɔnkili duman dun na donc mɔgɔ nisɔndiyalen don quoi donc ni a bɛ dɔn ninnu na quoi a nisɔn ka di donc waati min na bɛɛ bɛ nisɔndiya la ko Bigini bɛ boli ka se ma donc voilà donc Bigini bɛ boli ka se ma k'e b'i fori ka bɔ yen voilà donc k'e b'i fori ka bɔ yen donc ko u t'a dɔn kɔni o ye fɛn mun ye ko tari i t'a dab'a kama wa walima ni Bigini bɛ ka i t'a natɔ de walima mun de bɛ yen ou bien i t'a fɛ de parce que i b'a dɔn problème ye mun ye n'i kɛra tɔgɔtigi ye fanu bɛ ko bɛɛ constater il faut pas oublier ça hein hali ka samara n'i bɛ ka juru siri i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ɲɛ curulen don a la donc o de y'a to n'i bɛ bɔ jama cɛla il faut faire extrêmement attention i ka se ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ ka olu ko ninnu jateminɛ quoi voilà donc i bɛ se ka jaabi jumɛn fɔ o yɔrɔ la bon o kuma kuntagala surunya la ne bɛ se ka fɔ fɔlɔ appareil foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ mɔgɔ ka fɛn mesurer mɔgɔ wɛrɛ fan fɛ o tɛ yen bɛɛ bɛ se k'i hakilina ta de fɔ bon cɛ ni muso ka kow manifester cogo tɛ kelen cɛ ni muso ka kow kɛcogo tɛ kelen ye kɛcogo tɛ kelen et puis ne ka faamuyani na dɛ ne bɛ pudeur ni respect sugu dɔ de kɛ vis-à-vis de Bigini même parce que an tɛ furu la ko dɔw bɛ yen ne tɛ se ka t'o k'ale la waati y'a sɔrɔ furu kun tɛ yen ne tɛ se ka t'olu k'ale la jama cɛ la i yɛrɛ ɲuman a bɛ boli ne nɔfɛ min furu ayi ne b'a fɔ mɔgɔw de y'a fɔ ko tuma dɔ la k'a bɛ boli ne y'a mɛn de y'a fɔ ne ko k'a bɛ girin ka da i kan k'i bɛ furu ka bɔ yen peut-être o ye jama ɲɛkɔrɔ ne fana bɛ fɛn dɔ de préserver mɔgɔ tɔw ɲɛ tɛ ko min na parce que o lagosi laban ye ale yɛrɛ de ta ye est-ce que i bɛ ka faamu mais a bɛ se ka kɛ ne kelen a kelen ne fana bɛ boli a kɔ dɛ mɔgɔ t'o dɔn a bɛ se ka kɛ e kelen n'a kelen fana bɛ boli a kɔ mɔgɔ b'o dɔn a bɛ se ka kɛ ne bɛ boli ne fana b'ale gɛn fan bɛɛ fɛ et puis Bigini y'o yɛlɛmisɛnninw na Bigini i t'o ɲɛfɔ an ye ko o ye sokɔnɔ ko ye anw man ka b'o bɛɛ kalama Cɛrno aw tɛ b'o bɛɛ kalama ni b'o bɛɛ kalama ayi aw tɛ b'o bɛɛ kalama mais a bɛ boli kɔ wa an bɛ boli ɲɔgɔn kɔ a bɛ boli ne kɔ ne yɛrɛ bɛ boli e yɛrɛ bolila kɔ wa non ne ta k'a yira dɔrɔn ne tun t'olu kɛ le fait que furu t'an ni ɲɔgɔn cɛ a retombé ale yɛrɛ de fɔlɔ ta ye o dɔrɔn de don sinon foyi tɛ donc désormais comme woro bɔra aw kɛra ɲɔgɔn da ye
u tɛna yala tugun bon n'a ye min yira o yɔrɔ la fɛnɛ don o fɛnɛ ye réalité wɛrɛ moins la gosi t'o kɔfɛ la gosi t'o kɔ ça c'est vrai merci beaucoup donc ni waati in na an bɛ foli lase hali bi Fatana fana ma fo Kulikoro a bɛ k'an lajɛ nin waati in na k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka madame Mangara Fatumata Sako an b'a fo yan kosɛbɛ a bɛ k'an lajɛ a ka salon sumalenba in kɔnɔ donc n bɛna kuma laban dɔ di k'o tɛnku Palmer la o la an bɛ sɔrɔ ka dakuru laban di u bɛɛ kelen-kelenna ma vraiment maliyɛnw an b'a ɲini a ka dɔ fara partageli kan sa parce que aujourd'hui bi ye sini y'a lakale ka Mama fo kosɛbɛ ka waleɲuman Mama Kamara fo Torokɔrɔbugu an ka nuba belebeleba don a b'an kanu kosɛbɛ nin waati in na a kɛmɛ ka wulikajɔ caman sabati nin sunkalo in na Mama i Kamara an b'i fo Torokɔrɔ nin waati in na hali bi ka Kumba Tunkara ninnu fo k'u waleɲuman dɔn Bossy event an b'a fɔ olu de Brest an ka foli bɛ se olu ma kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn fo a bɛ Mali la nin waati in na donc je pense que an bɛ bɛɛ fo donc entre temps mais Maya yɛrɛ fo Maya Touré fo Faransi ale yɛrɛ ɲɛ b'an na nin waati in na Faransikaw ɲɛ b'an na nin waati in na dɛ gɛrɛn de sigilen don mɔgɔw bɛ k'an lajɛ i b'a kalama wa o yɔrɔ la n yɛrɛ bɛ n jatigimuso fo Faransi Sirandu Jaraden belebeleba Nana Zerbo wayi ko ne ko n bɛ Birahima Zerbo den fo ka madame Drissa fo Bɔrɛjan Kase de y'a furu Nana Zerbo ka barika jigi la so ani kungo cɛ Allahu akbar dɔ bi sɔn kɛnɛ kan nka tɛ se ka dogodogoni dogo k'i ye ko ne ko a ma k'a ka foli belebeleba bɛ n bolo yan nana min b'i dara a ɲɔgɔnnaw kan i ko ma kɛ ko ne kan b'a ma fo Faransi a boni ma bɛ to b'i boni micro o b'a essayer k'i to k'i boni warikuru yɛrɛ ne kasira fɛn fɛn ko ɲɛnamaya kɔnɔ nanaya bɛ di ne a b'a d'i ma a y'a bɛɛ jan a tɛ tɛmɛ o kan d'accord Palmer Palmer ne mago bɛ fɛn dɔ de la sisan parce que i ko i b'a fɛ i ko worow dira woro kow ɲɛnabɔra ka ban je pense que a tɔ tora mariage de o tɛ ya walima jumɛn kan ka kɛ sisan sɔrɔ an bɔra ka na min yirila o don fɛnɛ o tɛ réalité wɛrɛ woro kɔni bɔra muso min nɔfɛ ne y'a fɔ fɛn bɛɛ tɛ fɔ réseau fɛnɛ kan fɛn bɛɛ tɛ fɔ réseau kan fɛn bɛɛ tɛ fɔ réseau kan donc woro tila kɛra o kɛra a tɔ sa o b'o ye de n'an ye min yira o la voilà donc o bɛ kɛ sɔni ala ko tɛmɛ tugun donc o b'a yira k'a fɔ Bigini bɛna taa sunkalo mɔni dilan u ka so o tɛ wa a bɛna to ka taa to dilan sunakariw ni fɛn ninnu an jaabi sa Palmer i ka yɛlɛ o dabila sa ni ne don ne b'a fɔ a bɛna to de kɛ a bɛna to kɛ yan mɔni ninnu o bɛ kɛ ok donc ala ka sokalo timɛ ko ɲuman yirara donc nin waati in na ne mago bɛ mun na Palmer ne bɛ fɛ i k'a yira n na sa k'i bɛ Bigini fɛ sa jama noir ɲɛta yɛrɛ se f'a bɛ yɛlɛ la a nisɔn ka di bi o don a ko o tɛ dɔnkilida don ye nka Thierno i ma nɔgɔ dɛ i t'ale ka déclaration d'amour dɔ kan ye wa ne mago b'o de la déclaration i b'o kɔrɔ dɔ tudunkan na ka fɛn dɔ yira n na mun ye jarabi ko ye k'a yira n na k'i bɛ Bigini fɛ fɛn dɔ de bɛ yira parce que komi aw kɛra ɲɔgɔn da ye sisan an tɛ ko la réseau kan maa fila minnu ma furu an tɛ ka ko kɛ i muso de don sabula woro bɔra an ka laadaw la ni woro bɔra a kɛra ɲɔgɔn da ye donc fɛn dɔ yira n na sa k'i b'a fɛ dɔ yira n na an tɛ se ka wuli ka bɔ yan ten nin cogo in na koyi i bɛ dɔ de yira n na k'a yira k'a fɔ Bigini i bɛ don a jigi kɔrɔ a yɛrɛ bɛ don i jigi kɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ fo ka taa se ɲɛnamaya kɛcogow ma ka den kurakuraniw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ k'a ka baaraw sabati ɲɔgɔn fɛ a ka vie professionnelle a yɛrɛ ɲuman na a ka vie privée ka olu danfaraw dilan ka u ɲɛ k'a sɔrɔ la a tɔ ma kɛ nin wayibali tɔ ye tuguni ala k'an kisi a ma mɔgɔw ka kumaw donc maintenant o déclaration yira n na fɛn dɔ yira n na an bɛ se ka mun faamuya kɛnɛ b'i bolo Palmer Thierno kow ka di ye dɛ tonton Pal ko man di joni kow ka di ye kow bɛ yen bi kow bɛ yen dɛ kow bɛ n t'a dɔn par où commencer de quoi en fait Bigini kɔni sigi bɛ k'i lajɛ sa o Bigini a fɔ a ɲɛna de love papa ko beretigiw bɛ da la dɛ Thierno Bigini Palmer fɛn dɔ yira n na k'i bɛ Bigini fɛ bi o yira anw na woro bɔra nka a tɔ tɛ se ka kɛ woro bɔ a ye jaabiw bɛɛ di ka ban a banna an mago bɛ fɛn dɔ la k'o ye diɲɛ maa ɲɛ na Thierno Bigini ma deli ka foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ fo n'a bɔra fɛn min b'a dusukun na ka yira Palmer la kosɛbɛ n tɛ layidu fɛ bilen kosɛbɛ maliyɛnw tulo b'i la n tɛ layidu ta mɔgɔ ye mais n yɛrɛ ni ala cɛ maliyɛnw tulo b'i la n b'a dɔn n bɛna muso in minɛ cogo min Palmer n b'a dɔn
Mina don da min fɛ n b'a dɔn an fila bɛna jɛ ka don da minnu fɛ n b'a dɔn an bɛ da minnu yɛlɛ ka taa diɲɛ mɔgɔ jɔlen sɔrɔ an ɲɛ fɛnɛ cɛn di denmisɛnnin kuma i da bi dɛ n b'a sama ka don da min fɛnɛ kɔnɔ an fila cɛla la n b'o fɛnɛ dɔn k'a yira la bi ne b'a fɛ a ta de ye ne fo yɔrɔ min na Palmer kana n gasi sa a ka di n ye kuma in tɔ an fila ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ kulo fila dɔrɔn de k'a mɛn parce que jamana kuma ma nɔgɔn mais n b'a fɛ a ta ye n ye fo yɔrɔ min na o ɲɛna mɔgɔ si kana k'an seere ala ko ala ɲɛ bɛ ne ŋaniya la ala b'a dɔn ne ye min n y'a minɛ ni n bolo fila ye fo yɔrɔ min na inshallah kangalangaki mais ne mago bi fɛn wɛrɛ la nin t'a bɔ ayi non nin ne ta bɔ ayi Palmer nin ne ta bɔ dɛ ne mago bi mun na tubabu b'a wele n'a bamanankanlama dɔn ko bizu bizu Cerno bɛ fɛ ka bizu bizu o do dɛ kuma in i kɔni ye poésie dumanba ka ɲaɲa mɛ nka a laban ni bizu ye dɛ non nin tɛ poésie ye nin ye dusukun ka kuma dɔrɔn de ye a tɛ tɛmɛ nin kan poésie kɔrɔ ka ca a kɔrɔ ka ca ça c'est vrai mais a ka di n ye a ka wuli k'a jɔ de Bigini i ka wuli k'i jɔ dɛ i tɛ wuli k'i jɔ joona an bɛna lajɛ ni Palmer bɛna mun kɛ mais i ka nin kale plateau in kan yan dɛ n'ale bɛna mun kɛ k'a ka wuli k'a jɔ a maliyɛnw ko Bigini ka wuli k'a jɔ Palmer bɛna mun kɛ ala a y'a partager ça a bɛna mun de kɛ Bigini la dabala in da ma deli ka nin ɲɔgɔn ye fɔlɔ ko Bigini de ka wuli k'a jɔ Palmer ko ten Palmer Cerno i ko bizu de yɔrɔ n ko bijou Bigini Bigini nin fana ye mun ko ye cogo di ne ma nin faamuya dɛ Palmer ayi i tɛ taa ta dɛ Palmer ne ko i ka bijou de kɛ mais mun t'a bijou se kɔrɔ la a yɛrɛ b'a faamu ayi i bɛ segin i ka bijou kɛ i ka bijou kɛ tan k'a lajɛ i ka segin ne ma ye ka ɲɛ wa banna maliyɛnw subhanallah donc nin bɛ kɔrɔ dɔ yira est ce que kɔrɔ dɔ tɛ nin na e ka bijou kɛ kɔnɔ fana na ne kɔni y'a kɛ a yɛrɛ b'a faamu Bigini ça va tari i bɛ to ka ɲɛnamina walima i bɛ to ka sɔgɔsɔgɔ i bɛ to ka fɔnɔ walima banamisɛnninw bɛ to k'i minɛ mɔgɔ si ma kɔrɔ d'a ma yan mɔgɔ si ma kɔrɔ d'a ma subhanallah banna wa ni sigi sugu la fana maliyɛnw sagaw ye juru tigɛ tugun nin b'a yira k'a fɔ Bigini Palmer a yɛrɛ bɔra k'a ye Palmer de filɛ ka taa bijou k'a ka taa bijou kɛ Bigini Bagaga la a taara bijou kɛ kɔnɔ la komi a muso don fɛn tɛ se ka f'o la parce que a ye woro bɔ a ko ten Allahu akbar nka kɔnɔ Palmer mun bɛ yen anw tɛ mun kalama i b'a to dugu la walima i b'a to i kanubɔ ye de mun de bɛ yen numéro 10 numéro 10 zoro in kɔni effacé tɔ sisan fo n'an ye 1 bila a ɲɛma o fɛnɛ kɔfɛ k'a kɛ 101 n'o tɛ 10 b'a nɔ na subhanallah non fo ka ne wɔsi clim kɔrɔ wallahi maliyɛnw est ce que ne ye mun ye aw y'a ye wa ma d'a la n'u y'a ye k'a kana bijou de kɛ a la sabula ni mɔgɔw taara mairie la furucɛ ni furumuso u bɛ bijou kɛ ɲɔgɔn na kojugu tɛ sira mun don a b'a yira k'a fɔ k'a furukɛ don a furumuso don komi woro bɔra ka ban n k'a kana bijou k'a la nka ale ma bijou kɛ da la anw b'a kɛ da de la anw b'o de dɔn nka Palmer de nana ka n'a kɛ Bigini la fan wɛrɛ la ala k'a tiɲɛ bange anw kɔni t'a dɔn mun don nka Palmer ni n'an bɛ taa an bɛ se
o tɛ wa donc maliyɛnw k'a yira u la k'a fɔ nin waati in na an bɛna Bigini ni Palmer nin b'a yira k'a fɔ k'u sigira sen kan alhamdulilahi rabil alamin an b'Ala fo k'Ala barikada ni Ala ye mun kɛ o de ka ɲi waati mun na n'a kɛra sɛbɛ ye u kanubagaw y'a yira k'a fɔ k'o de ka d'u ye nka kanubaw fana n'i ye Bigini kanubaw ta k'a lajɛ olu bɛ mun ɲini Palmer fɛ a ka nin minɛ k'a ɲɛ a ka minɛ i b'a fɔ a dɔgɔmuso a ka minɛ i b'a fɔ a balimamuso sabula maa gansan tɛ jamakulu de b'a kɔ hali o jamakulu la jinɛw bɛ sɔrɔ a la tellement k'a ko ka di maaw ye o hukumu kɔnɔ Palmer fana i fana tɛ maa gansan i ka di maaw ye nka ko in taabolo a bɛ cogo mun na o ye mun b'a to ninnu ka ko a daminɛna cogo mun na maaw kana se ka taa malo wɛrɛ y'a la tuguni nka Palmer ye fɛn o fɛn fɔ plateau kan yan an tila a y'a bɛɛ faamuya ko nin ko in kun bɛ sen na a mɛnna an bɛ balimaw fo ka sinjiw fo balima minnu sɔnna ka woro minɛ sinji minnu sɔnna ka woro minɛ ka layidu ta k'a fɔ nin kɔni hukumu kɔnɔ u bɛna furu dɔgɔda n'o dɔw fana sera an hakili la maliyɛnw na bɔ o kalama Bigini ni Palmer ka film saison 4 ou bien 2 ni mi sɔn ka kɛ o achevé nin waati in na an n'an sigi k'a tɔ lajɛ tari ko bɛna kɛ cogo di o dépendre du Palmer de la ko bɛna laban cogo di ko bɛna taa ɲɛ u bɛna kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wa u bɛna kɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ye art kɔnɔna na wa o dépendre olu fila de la bɛɛ k'i jija i ka fa la nka ne bɛ fɛn kelen préciser n bɛ segin a kan k'a fɔ anw bɛ yan bɛɛ kama artiste ma bɔ artiste la an ka devoir ye ka artiste bɛɛ dɛmɛ k'u ka promotion kɛ mun b'a to u bɛ se ka lakodɔn cogo min na an b'an ka ministère de la culture fo k'u waleɲuman dɔn ministère mun sigilen don seko n'a dɔnko tigilamɔgɔw ka ko yiriwali kan ka ɲini u fɛ ka dɔ fara cɛsiri kan mun b'a to an ka artiste bɛ se ka yanga sɔrɔ ka ɲini jamanadenw fɛ an ka artiste baw u caman bɛ nafolow sɔrɔ réseaux sociaux kan YouTube ni fɛnw a ye t'u ka vidéo lajɛ a k'u commenter a k'u bila fan bɛɛ fɛ a bɛ sankɔrɔta d'u ma diɲɛ bɛ tile mun na ko bɛ ka taa o sira de kan o hukumu kɔnɔna na n bɛna kuma di Bigini ni Palmer k'u ka kɔrɔfɔ laban kɛ ka ɲɛsin u kanubaw ma mun b'u bolo concert ko mun n'a fɔra nin ye concert de la confirmation ni y'o sabatilen ye wa ni woro bɔra ka o y'a confirmer de dɛ donc hakili la tɔgɔ kɔni man ka changer tuguni donc maliyɛnw hakili la o don concert kɔni fo n'a ye 26 mars ta dɛ sinon bon o bɛ sɔn ka fara fila ye donc nin waati in na n b'a daminɛ Bigini la Bigini kanubagaw tulo b'i la mun b'i bolo ka fɔ i kanubagaw ye kɔrɔfɔ laban na bonya ni karama kɔnɔ. Thierno n bɛ se ka min fɔ n kanubagaw ye n b'a fɔ ye ko dan t'u la Thierno dan tɛ ne kanubagaw la dan tɛ n kanubagaw la ka segin k'a fɔ dan t'u la ne kɔni tun b'a dɔn ko ne Bigini ka di mɔgɔw ye n tun b'a dɔn kosɛbɛ mais ni épreuve in fana ye fɛn wɛrɛ yira an na Bigini ko la a ye fɛn caman yira u la n kun tɛ min dɔn kunun quoi Thierno ne kanubagaw bɛ n fɛ yɛrɛ kojugu kojugu u ni la sisan k'a f'u ɲɛna kanu min bɛ ne n'u cɛ Ala k'a to an ni ɲɔgɔn cɛ amina yarabi amina yarabi Ala kana baasi kɛ an si la amina yarabi janfa mɔgɔ minnu b'an cɛ la Ala k'olu b'an cɛ la amina yarabi ka tila ka segin k'a fɔ n kanubaga bɛɛ lajɛlen ye ko ne ni Love Papa nana ka yafa deli u fɛ an bɛna don sunkalo de la sunkalo min ye kalo barikama ye kosɛbɛ an bɛna don sunkalo de la sunkalo min ye yafa deli kalo ye an bɛna don sunkalo de la sunkalo min ye bonya kalo ye donc kanubaga bɛɛ lajɛlen ka fara an kan ne ba minnu kasira an fa minnu kasira an kɔrɔ minnu kasira an dɔgɔ minnu kasira ala an woloden minnu kasira nin problème na minnu ye crise kɛ minnu taara hôpital la minnu denw wɔlɔwɔlɔla Thierno k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka yafa anw ma ala ni ala kira kama a bɛ kanu de ko fɔ aw ka d'an ye an tɛ fɛ fɛn ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni nin bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ an bɛna don sunkalo furu min kɛra ala k'a kɛ sima fila ka furu ye ala ka an nɔgɔw ku ɲɔgɔn na ala kana an fila si nimisa furu in kɛli la ala kana kanubagaw nimisa furu in kɛli la da ɲuman fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'an ye voilà n bɛ n jatigi muso fo Batoma Bula Nasu den don ani Baba de Fakoli Mɔde a fana bɛ se jigiya kɔrɔ kosɛbɛ i bɛ jigiya di mɔgɔ caman ma suko ni dugusɛjɛ cɛ jigi bɛ tila la ko n b'a fɛnɛ fo a bɛ se jigiya kɔrɔ ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ni maa ko i b'i nin dan dɔrɔn i jugu bɛ caya o ye tiɲɛ k'u ka yafa an ma ala kama kira kama
ala k'an to ɲɔgɔn ye Amina ala ka yarabi. ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ye Ami ami. an bɛ siran min ɲɛ ala ni ala kira Amina yarabi. A bigini. ya rabi Kana kasi sa. I bɛ ɲini kana kasi. Ha? A bɛ ɲini kana kasi. Ji cayalenba de don a ɲɛ la. Ne ɲɛ b'a la yan. I kana ji bɔ yan dɛ. D'accord. Palmer, e fana ka kɔrɔfɔ laban n'a y'o kɛ maintenant an b'a laban ni acapella ye dɛ. A bɛ dɔnkili duman dɔ da k'a kun cɛ n'o ye. A bɛ fitiri duman dɔ kɛ jarabi duman dɔnkili duman comme o y'aw ka baara ye. Ɔ i ka foli ka laban lase mɔgɔ. Cerno ne bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. Sunkalo makɔnɔ in na ka dugawu kɛ jamana ye. Wallahi. Jamana in sɛgɛnna dɔɔnin. A sɛgɛnna. Bon an yɛrɛ ka ko kun ye mɔgɔ caman dépassé. A ye caman touché. Je crois que nin tɛmɛnen kɔfɛ an mago b'o mɔgɔ kelen ninnu ka dugawu la. An mago b'u ka dɛmɛ la. Yaasa hali bi anw bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ. Fili minnu y'an sɔrɔ ka tɛmɛ o fili ɲɔgɔnnaw kana kɛ. An mago bɛ bɛɛ ka dugawu la, an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la. Kosɛbɛ. N'i y'a mɛn anw bi lamɛnli jama ani filɛli jama dɔ de don. An tɛ kɛ foyi ye olu kɔ. Tiɲɛ don. Minnu dimina ne yɛrɛ kɔrɔ principalement ne b'u faamu. K'a fɔ a tɛ girin-girin faniw ye k'u ye nin kelen ni girin-girin dɛ ko mais k'u ye nin kelen girin-girin quoi. Ni tɛmɛnen kɔfɛ a tɛ girin-girin tugun. Kana girin-girin quoi. An bɛ ɲɔgɔn bolo. A tɛ girin-girin. Non an bɛ ɲɔgɔn bolo. Merci. Vraiment an bɛ ɲɔgɔn bolo. Donc yan'an ka acapella kɛ an bɛ foli lase an kanubagaw ma an bɛ an petite sœur fo Kanku Mangara fo Faransi an ka foli bɛ s'a ma ka waleɲuman dɔn yan a bɛ k'an lajɛ nin waati in na fo Faransi jamana kɔnɔ ka foli lase nin waati in na Bachir Cham BT Media Bachir Cham u bɛɛ bɛ k'an soutenir waati in na fo ka taa se Web TV fɛn fɛn bɛ réseaux sociaux kan an b'u bɛɛ kelen-kelen na fo k'u waleɲuman dɔn ka Amérikikaw fo kosɛbɛ ka Tata Sila fo États-Unis a bɛ k'an lajɛ nin wagati in na n'an bɔr'o la an bɛ Mamadou Kamara an b'a fo kosɛbɛ fo États-Unis d'Amérique ka b'o la nin waati in na an bɛ Kumba Tunkara fo a n'a balimamuso fo New York États-Unis d'Amérique an ka foli bɛ se u ma kosɛbɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Khalil Jakite fo Khalil Jakite Ouverture Media manager général Badou a n'a furumuso k'u bɛ k'an lajɛ nin waati in na Khalil i Jakite ale de y'an ka manager ba ye a bɛ an ka administration ko gérer an b'a fɔ kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ Khalil ye k'a Jakite a n'a furumuso ni o ye Aminata Konate an ka foli bɛ se u ma kosɛbɛ ka u bɛɛ kelen-kelen na waleɲuman dɔn yan nɔ donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ɲinɛna mɔgɔ min kɔ an ma ɲinɛ mɔgɔ min kɔ an bɛ hakɛto kɛ ɲini kɛ bɛɛ fɛ k'an ka faamaw fo k'a fɔ an ka jamana ala ka a ta fanga don an na hali bi jamanadenw an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ maaw wulilen don hali sini k'u bɛna bɔ ni ka se ka taa an ka jamana furancɛla fanga ka se ka taa jukɔrɔma tonto sini boulevard de l'Indépendance la ala k'o yir'an na k'an ka faamaw fo ala ka jamana ta fanga d'u la maintenant Bigini an mago bi acapella duman jarabi duman dɔnkili duman a ka se ka o da ɲɔgɔn na a ka se ka dɔnkiliw da maaw ka a kun cɛ n'o yɔrɔnin ye quoi. Cerno sani an ka dɔnkili da an b'an sinsin yɔrɔ min kan o ye maliyɛnw k'an dɛmɛ maliyɛn bɛɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ nin ko in na min se ye duwawu ye u ka duwawu kɛ min se ye duwawu ye awɔ muso tɛ fari kan bere i kelen Ala d'accord kɔrɔfɔ b'aw bolo Bigini a t'aw kan fili o don i ko dɔnkili da don tɛ an tila bi kɔni ye dɔnkili da don ye o tɛ wa. Palmer oui c'est toi Palmer